Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers élèves de la première année de collège et bienvenue dans le dernier cours programmé cette année. Le cours, comme vous voyez, est sous le titre de la prévention des dangers de courant électrique. Vous pouvez aussi trouver d'autres titres, comme par exemple tout simplement les dangers de courant électrique ou bien un autre titre comme lutte contre les dangers du courant électrique. Vous pouvez trouver ce mot lutte contre les dangers du courant électrique. Et pour moi, j'ai écrit comme titre la prévention des dangers du courant électrique. Alors, commençons tout de suite notre cours. Alors, la première partie du cours sera sur la recherche d'une panne électrique. D'accord? Donc, commençons comme d'habitude par réaliser une expérience. Dans cette expérience, nous allons avoir besoin d'un générateur de courant électrique continu ou bien de tension électrique continue. Ici, un interrupteur fermé, une lampe et des fils de connexion pour relier tous ces éléments-là. D'accord? Donc, si on suppose qu'on a réalisé cette expérience et on a relié tous ces éléments entre eux et on a observé que la lampe ne brille pas. D'accord? Donc, صوبنا هاد الدار الكهربائية le circuit électrique ولاحظنا بأن هذيك la lampe elle ne brille pas ما كتضويش. إذا هذا دليل على ماذا؟ Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il y a une panne dans le circuit électrique. La panne, العطب بالعربية كنقولوا عطب شي حاجة خاسرة. كنقولوا حنا مثلا واحد الطوموبيل elle est tombée en panne يعني خاسرة وقع لها واحد لا بان. Donc هاد لا بان هذه اللي وقعت لنا في هاد لو circuit électrique. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif, c'est d'aller chercher où il y a cette panne. Donc, si vous concentrez très bien, vous allez trouver que la panne va être soit au niveau de générateur, ou bien au niveau de l'interrupteur, ou bien au niveau de la lampe, ou bien au niveau de fil électrique, au fil de connexion. D'accord? Donc, غتكون في هاد الربعة ديال الحوايج اللي هما ممكن يكون فيهم هذيك لا بان. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme observation? Donc, lorsqu'on ferme le circuit électrique, la lampe ne brille pas, c'est ce qu'on a dit. Ce qui signifie qu'il y a une panne électrique. C'est ce qu'on appelle la panne électrique. D'accord? Donc, on a vu maintenant qu'est-ce que c'est qu'une panne électrique. Et par la suite, on va essayer de voir une méthode, ou bien certaines méthodes à suivre pour relever la panne, ou bien où on peut trouver cette panne, et aussi comment vérifier s'il y a une panne ou non. Alors, on va passer à la conclusion. Donc, les causes des pannes électriques, bien sûr, sont nombreuses. Et on en cite quelques-uns. هذوك لي بان باش انه يكون واحد لا لامب ما شعلاتش لينا هذوك لي بان يعني الاعطاب باش يكونوا راهم الاسباب ديالهم كثيره بزاف ولكن حنا غادي نهضروا على شي وحدين فقط غادي نلخصوهم في واحد الجدول. هاد الجدول شنو غنديروا فيه؟ غادي نديروا فيه لو تيب دو لا بان اي لا فيريفيكاسيون واش هاد لا بان كاينه ولا ما كايناش. غادي نهضروا في الاول على لا بان شنو هي فين غتكون ياك هنا في لو تيب دو لا بان. Et après, on va vérifier s'il y a, et on va voir comment vérifier s'il y a la panne ou non. D'accord? Alors, شنو قلنا؟ قلنا la panne ممكن تكون au niveau de la pile, de générateur. ممكن هذاك le générateur ممكن يكون une pile, une batterie, etc. ممكن يكون au niveau de la lampe, au niveau de l'interrupteur, au niveau des fils de connexion. هذاك الشيء علاش درت 4 cases ici. لاحظ معايا 4 lignes. هذه la première ligne, la deuxième, la troisième et la quatrième. On va commencer par la pile. Donc شنو المشكل اللي يكون في البيل؟ شنو المشكل اللي يكون في هذيك لا بيل هذاك العمود؟ انه يكون انك لا بيل تكون كونسومي. كيف دير كونسومي؟ مستهلكه يعني خوات من لا شارج الكتريك.
مي ما بقاتش فيها لينيرجي الكتريك. كنعرفوا حنا لا بيل ou bien la batterie on la charge بحال دابا لا باتري on la charge. لا بيل كتجي شارجي بواحد لينيرجي الكتريك. ملي كنستعملوها واحد المده une certaine durée ياك اش كيوقع il va être consommé غادا تخوى. دابا حنا باش نتاكدوا pour vérifier est-ce que la pile est consommée ou pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la vérification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un voltmètre. Donc, tout d'abord, on va vérifier par utiliser un voltmètre. Donc, par exemple, on a le circuit اللي فيه la panne. ياك؟ اش كنديروا؟ غنستعملوا واحد لو فولتمètre. فين غنستعملوه؟ حنا كنهضروا على la pile. إذا on va le relier aux bornes en dérivation avec quoi? Avec le générateur, comme ça. Donc, هنا عندنا le voltmètre ربطناه مع le voltmètre donc le voltmètre ربطناه مع le générateur, d'accord? دابا هاد le voltmètre on va voir si il va indiquer une valeur ou non, ou bien il va seulement indiquer 0 ou bien une valeur près de 0. يعني غادي نشوفوا هذاك لو فولتميتر غنشوف اشنو غيعطينا. الا عطانا واحد لا فالور كتساوي صفر او لا قريبه لصفر اش غنقول في هذه الحاله؟ غنقول بان لا بيل اي كونسومي. ولكن الا عطانا لا فالور اللي هي ديال هذيك لا بيل اللي كتكون مثلا 4.5 فولت وعطانا هو 4.4 فولت 4.5 فولت اذا راه لا هذاك لا بيل راها مازال chargée, elle est encore chargée de l'énergie électrique. D'accord? Donc, هذه هي الطريقة الأولى. On va utiliser le voltmètre et on va mesurer la tension au bord de générateur. إلا كانت كتساوي صفر أو قريبة لصفر راه خسر راه خوا. ولا كانت différent de زيرو كبار من زيرو كما كانت في الأول راه ما فيش المشكل. et on va passer à l'autre élément. D'accord? هذه الطريقة الأولى. Donc, نحيدو دابا le voltmètre. Ou bien, on peut brancher une lampe témoin au bord de la pile. C'est quoi une lampe témoin? بالعربية témoin شاهد. Une lampe يعني مصباح شاهد. ما معنى شاهد؟ يعني هذاك لا لامب واحد لا لامب أخرى غنستعملوها حنا متأكدين أنها خدامة مزيان. يعني استعملناها dans un autre circuit, on l'a utilisé dans un autre circuit ولقيناها elle est en bon état يعني خدامة مزيان. واش غادي نديروها؟ on va la relier au borne de générateur بحال كيما درنا le voltmètre comme ça. نجيبوا هاد la lampe ونديروها au borne de générateur. هنا si la lampe brille alors qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Maintenant on va conclure que le générateur elle est en bon état. Elle est encore chargée de l'énergie électrique. D'accord? ولكن si la lampe ne brille pas alors on conclut que la pile est vraiment consommée. D'accord? Donc, هذه هي الطريقة الثانية. Donc, soit utiliser pour vérifier si la pile est consommée ou non, soit on va utiliser un voltmètre, soit on va utiliser une lampe témoin. Et voilà. Maintenant, on passe au deuxième élément. Donc, il est مثلا هذاك le générateur صافي. أكدنا أنه ما فيش المشكل خدام مزيان أو لا عوضناه بواحد آخر مزيان. فين يقدر يكون المشكل؟ لابان فين غتقدر تكون؟ لابان ممكن انها تكون او نيفو دو لا لامب. يعني لا لامب شنو ممكن يكون فيها؟ ممكن انها تكون اون لامب غريي تحرقات او لا تهرسات ديترويت. داكور؟ دونك اش غادي نديرو حنا باش نتاكدوا؟ بور فيريفيي سا on va remplacer la lampe à vérifier هاد لا لامب اللي باغي نفيريفيوها par une lampe témoin كما العاده. دونك اون لامب témoin قلنا واحد لا لامب اللي هي حنا متاكدين اون اي سور انها الي اون بون ايتا. داكور؟ دونك اش غادي ندير؟ غادي نعوضوها بواحد لا لامب اللي حنا متاكدين منها. ها هي كما كتشوف عوضناها. شوف معايا دابا مزيان وتبع معايا مزيان. دابا عوضناها بهاد لا لامب اللي حنا متاكدين منها ولقيناها هذيك لا لامب اللي درنا ضوات البغي. Donc s'il brille, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On va conclure que l'ancienne lampe مالها كانت فيها لا بان. باش عرفناها؟ حيت درت وحده اخرى في بلاصتها وخدمات. يعني الاولى ما كانتش خدامه يعني راه كانت فيها لا بان. اذا خاصنا نحيدوها. مزيان. سي لا لامب هاد لا لامب جديده il ne brille pas. Alors qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que هذيك لا لامب اللي كانت في الاول راه ممكن ما يكونش فيها لا بان. ممكن ما تكونش فيها لا بان ولا بان غادي تكون في لي زوتر زيليمون دو سيركوي.
اذا كنظن ان هادشي واضح. Maintenant on va passer au troisième élément. Donc شنو هو le troisième élément pour nous, c'est l'interrupteur. هاد l'interrupteur soit غادي يكون défectueux خاسر مهرس, soit mal utilisé. mal utilisé يعني ما لاصقش مزيان, ما عرفناش نديروه نلصقوه مزيان, لو برونشمون ديالو ما فهمناش ليه, ما عرفناش ليه الى اخره. هذا هو المعنى ديال mal utilisé, ما يعني سوء الاستعمال. جيد. Pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer l'interrupteur par un fil conducteur. ياك هو نقولوا شكينا فيه انه ما دايرش الخدمه ديالو. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer. هذا الانترربتور هذا ممكن انه يكون ما خدامش مزيان, هرس الى اخره. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer par un fil conducteur. كنعرفوا حنا بان l'interrupteur, lorsqu'il est fermé, lorsqu'on ferme l'interrupteur, il joue un rôle d'un fil conducteur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer par un fil conducteur. Et maintenant, si la lampe brille, si cette lampe brille, alors, la panne se trouve au niveau de l'interrupteur. وإلا ما كانش, si la lampe ne brille pas, يعني راه ما كاينش المشكل في الانترربتور, وبالتالي نخليو الانترربتور ديالنا في بلاصتو. مزيان؟ الآن اش بقى لينا؟ Il ne reste que les fils conducteurs. شنو هو المشكل اللي يقدر يكون في les fils conducteurs? Les fils ممكن ils peuvent être soit coupés, soit mal branchés. شنو المعنى ديال كوبي؟ كوبي مقطعين. كنعرفوا بان لي فيل سون امبالي بواحد لومبالاج ديالهم كيكون اون بلاستيك, ياك كنعرفوا هذه جميعا. دونك هذوك لي فيل يقدروا يكونوا مقطعين لداخل, كوبي à l'intérieur, à cette enveloppe là اللي كتكون انفلوبي بها, وما نشوفوهمش. خصنا نتاكدوا بانهم راهم مقطعين ولا ما مقطعينش. مال برونشي, شنو المعنى ديال مال برونشي؟ يعني ما لاصقينش مزيان. ديش خصنا نديروا اول حاجه هي نلصقوهم مزيان, سورتو هنا او نيفو ديال هاد البلايص هادو, هاد لي كونيكتور هادو اللي مع لي زيليمون الاخرين. لصقوهم بيدينا مزيان ونركعوا عليهم عاد باش من بعد اون باس ونشوفوا سي لي فيل دو كونيكسيون سون كوبي او نو. داكور. الوغ maintenant هادوك لي fils de connexion اللي بغينا نعرفوا واش هما ils sont coupés ou non, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une lampe témoin aussi. Une lampe témoin pour vérifier chaque fil, يعني كل واحد غنفيريفيو بوحدو. En effet, on va utiliser un circuit témoin si vous voulez. يعني غادي نستعملوا واحد السيركوي كامل غنسميوه ان سيركوي تيموين, يعني واحد الداره شاهده كامل. هاد الداره شنو المميزه ديالها باش كتميز انها هادوك لي زيليمون ديالها كاملين اون بون ايتا, متاكدين انهم اون بون ايتا, يعني مصاوبين. هذا الانترربتور مزيان, لو جينيراتور مزيان, كلشي لي فيل لي كونيكسيون, لا لامب شاعله, كلشي بخير مزيان. واش غادي نديرو؟ on va éliminer, on va enlever ce fil de connexion. غنحيدو هذا اللي كاين هنا. ملي غنحيدو واش غادي نديرو؟ غنوليو هاد المره كل مره نجيبو مثلا غنجيبو هاد لو فيل دو كونيكسيون نحطوه هنا, et on voit, et on vérifie, et si la lampe brille, alors هاد le fil de connexion اللي حطيت هنا elle est en bon état, elle n'est pas coupée. Si la lampe ne brille pas, alors ce fil de connexion il est coupé, et on doit le changer. D'accord? On passe au deuxième fil de connexion. On va faire la même chose. Ici, on remplace ce fil par celle-là. Et on voit, si la lampe brille, alors le fil elle est en bon état. Il n'est pas coupé. Si la lampe ne brille pas, il est coupé. Il n'est pas en bon état. Et on fait la même chose pour tous ces fils de connexion. Et on vérifie s'ils sont coupés ou non. D'accord? Ça, c'est une méthode. On peut aussi appliquer une autre méthode. On peut en effet utiliser un multimètre. كتعرفوا le multimètre, جهاز متعدد القياسات. هذاك اللي مره كيتستعمل ان فولتمتر, مره كيتستعمل ان امبيرمتر, مره كيستعمل ان نومتر. راه عنده واحد الدور رابع. هذاك الشيء اش كنديروا حنا كنقولوا ليه ان ملتيمتر متعدد القياسات, يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. اشنو ممكن نديرو به؟ عنده هذاك لو سيليكتور اللي كندوروه باش نحدوه واش هو يستعمل كفولتمتر ولا امبيرمتر الى غير ذلك. ندورو لواحد البلاصه, ياك واحد البلاصه مرسومه فيها اون ديود, ثم كنشدو هذوك لي بورن ديالو بوزيتيف وهذاك الكون ديالو, وكنشدو كنحطوهم على لي بورن ديال هذاك لو فيل كونيكتور. داكور, هذوك الاطراف ديال
les extrémités du fil de connexion. وكنشوف si j'entends un bip واحد الصوت الا سمعتوه في هذاك le multimètre يعني راه هذاك le fil elle n'est pas coupée, il est en bon état. إلا ما سمعت والو si on n'entend rien alors هذاك le fil راه il est coupé à l'intérieur bien sûr. ما كيبانش لينا حنا مقطع، الا بان لينا مقطع نحيدوه من الاول، ولكن الا ما بانش لينا كنديروا هذه الطريقه هذه. لان هنا et comme ça on peut faire pour tous les fils de connexion. Alors jusqu'ici qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'est-ce que c'est qu'une panne électrique, et on a vu quelques causes de panne électrique. Bien sûr غير شي وحدين منهم. وشفنا بان هاد les pannes électriques ممكن يكونوا soit au niveau de la pile, soit au niveau de la lampe, ou bien l'interrupteur, ou bien les fils de connexion. Maintenant, on va passer à un autre paragraphe de ce cours-là. On va voir ensemble et on va parler de court-circuit. Et on va voir c'est quoi un court-circuit. Commençons tout d'abord par une expérience comme d'habitude. Dans cette expérience, on aura besoin de générateurs, un interrupteur fermé, deux lampes L1, L2, en bon état bien sûr, et des fils de connexion. Tous les éléments sont en bon état, d'accord? Alors, le circuit, ou bien les lampes vont briller. Donc, il n'y a pas une panne dans ce circuit. Donc, هنا الله يبدا لكم غادي نساو بان كاين une panne. صافي هذاك le circuit راه خدام مزيان. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le même circuit, avec le même circuit. ولكن اش غادي نديرو ليه؟ On va relier les bornes de la lampe L1 par un fil conducteur. هاد la lampe غادي نربطوا ليها les bornes ديالها، هاد la borne par un fil conducteur. راه غادي تشوفوا معايا هنا غيبانوا لكم ثلاثه ديال لي كوندكتور، ولكن اون ايفي راه غير واحد، ممكن يكون غير واحد لصقوه هنا ولصقوه في الجهه الاخرى صافي، وحنا ربطنا المربطين ديال هذاك لا لامب par un fil conducteur. D'accord? Alors هنا في هذه الحاله on dit qu'on a effectué ce qu'on appelle un court-circuit à cette lampe. اشنو درنا واحد الحاجه كتسمى le court-circuit، داره قصيره. On va voir pourquoi on l'appelle un court-circuit, d'accord? Ou bien on dit qu'on a court-circuité la lampe L1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a court-circuité la lampe L1. Passons maintenant à la réalisation de cette expérience. Alors, dans cette expérience, comme vous voyez, on a une pile, un générateur, on a des fils de connexion, des supports de lampe et des lampes. On a ici le support de la lampe L1 et le support de la lampe L2. Alors ici on va mettre la première lampe et la deuxième lampe. Ici soit les lampes des lampes identiques. Identiques. Alors commençons à brancher le branchement de tous ces éléments. On va relier tous ces éléments entre eux. Alors on commence par la borne. En effet, on peut commencer par la borne positive. On va utiliser la couleur rouge comme ça. On va utiliser la couleur bleue pour relier la borne négative. Et pour relier la lampe L1 avec la lampe L2, on peut utiliser ce fil conducteur, ce fil de connexion. Alors, vous voyez, donc, vous concentrez s'il vous plaît sur l'expérience. Alors, est-ce que les lampes brillent? Bien sûr, les lampes brillent, parce qu'il n'y a pas une panne dedans. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le schéma? Hein, le schéma, le même circuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier les bornes de la lampe L1 par un fil conducteur. Alors, vous concentrez s'il vous plaît. Alors, je place ça ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Les deux lampes brillent ici. Qu'est-ce que vous observez? Alors, on observe que la lampe L1 ne brille plus. D'accord? Et qu'est-ce que vous voyez pour l'éclat de la lampe L2? L'éclat de la lampe L2, la lumière d'elle, donc l'éclat devient fort. Alors,
Donc, il y a deux observations principales. شنو هما؟ أن la lampe L1 ne brille pas et la lampe L2, l'éclat de la lampe L2 devient fort. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'on a court-circuité. Dans ce cas, on a court-circuité cette lampe. شنو المعنى ديال court-circuité? C'est quoi effectuer un court-circuit pour cette lampe? C'est de relier les bornes de cette lampe par un fil conducteur. Donc on va relier, donc on a relié les bornes de cette lampe par un fil conducteur. Donc dans ce cas, on dit qu'on a court-circuité cette lampe. Court-circuit دارة قصيرة, un court-circuit. Avec le courant électrique اللي كيخرج من la borne positive, elle cherche le chemin le plus court. يعني غادي يمشي حتى لهنا, فعوض ما يمشي هو من la lampe L1 راه كيدوز par ce fil conducteur. C'est pour cela on voit que la lampe ne brille plus. ما كتبقاش تضوي ليها هذه. علاش؟ لان هذاك لو كورون كيقلب على اقصر طريق واسهل طريق, وبالتالي كيدوز من هذا لو فيل هذا وكيدوز. هذا الشيء علاش لا لامب الاولى ما كتضويش. داكوغ. وبالنسبه لا لامب L2 شنو كنلاحظوا؟ ان l'éclat de cette lampe, l'éclat ديالها devient fort. شنو اللي كيتحكم ليا في l'éclat de la lampe؟ هو l'intensité de courant électrique. L'intensité, يعني شنو في هذه الحاله شنو كيوقع l'intensité de courant électrique؟ bien sûr augmente. L'intensité de courant électrique augmente. إذا lorsqu'on court-circuite un dipôle dans un circuit électrique, اش كيوقع؟ l'intensité de courant électrique traversant ou bien circulant dans ce circuit-là, l'intensité de courant augmente. Lorsque l'intensité de courant électrique augmente, la température des fils de connexion augmente aussi. Donc les fils de connexion commencent à s'échauffer. كيبداو هذوك les fils de connexion كيسخنوا. يعني كنعرفوا بان لي فيل دو كونيكسيون مغلفين بهذيك البلاستيك اللي فيهم, وبالتالي ملي كيبداو هما يسخنوا هذاك البلاستيك راه ممكن انه تشعل فيه العافيه. دونك cela peut prendre un feu, ممكن يعطينا عافيه, ce qui peut provoquer un incendie. يعني الا كنا عندنا هاد الخيوط هادو هاد الاسلاك اللي عندنا مثلا في واحد المحل مثلا او dans une maison, وكان وحدهم شيء اخرى, راه ممكن ان يكون عندنا حريق, un incendie, ce qui peut provoquer un incendie. Donc فهمنا شويه شنو قلنا lorsqu'on court-circuite un dipôle dans un circuit électrique, اش كيوقع؟ هذاك لو ديبول court-circuité elle s'éteint, كيطفى صافي كيحبس. وهذا l'autre lampe اش كيوقع ليها؟ donc l'éclat il devient fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité de courant dans le circuit augmente. Et l'augmentation de cette intensité de courant شنو كتؤدي ليها الى اش؟ الى ان هذاك les fils de connexion elles s'échauffent, ce qui peut provoquer un incendie. D'accord? واخا كاينه حاجه اخرى كذلك, هاد لا لامب هذه الا ما كانتش كتحمل هذيك لانتونسيتي, كون ما كانتش كتحمل هذيك لانتونسيتي دو كورون, اش غيوقع لها؟ elle va être détruite. Donc il va se détruire, غادا تخسر, il sera grillé. داكور, غادا تحرق لينا. دونك هنا عاوتاني كاين مشكل ديال لا ديتيريوراسيون ديال لي زاباراي الكتريك. يعني ممكن نكونوا مثلا في واحد المنزل وعندنا بزاف ديال لي زاباراي الكتريك, لا ماشين ا لافي, ريفريجيراتور, تلفزيون ايتترا, ووقع ليا ان كور سيركوي في هاد لا ميزون هادي. اش غيوقع لانتونسيتي دو كورون؟ elle va augmenter, donc elle va être très élevée. alors شنو هو المشكل؟ شنو يوقع؟ ممكن ان هذوك الاجهزه الاخرين peuvent être détruites. alors خاصنا نحميوهم. داكور, هادشي اللي غادي نشوفوه في الفقرات الاخرين. على كل حال اذا نرجعوا الى الدرس ديالنا. alors on a comme observation, comme on a dit déjà, après avoir relié les bornes de la lampe L1 avec un fil conducteur, donc comme c'est là, comme ce schéma, comme vous voyez sur le schéma ici. Alors, avec un fil conducteur, on remarque que la lampe L1 s'éteint. Donc, et la lampe L2, l'éclat de la lampe L2 devient plus fort. Donc, on a déjà expliqué ça.
Alors, on passe à la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Court-circuiter un dipôle, c'est quoi? C'est mettre à ces bornes, quoi? Mettre ces bornes, quoi? En contact direct à l'aide d'un fil conducteur. Donc, on relie les bornes de dipôle, les barres le court-circuit. Donc, mettre ces bornes en contact. يعني كنلصقوا les bornes ديالو كيوليو en contact بحال كيوليو ماسين بعضياتهم باش باستعمال un fil conducteur. Le deuxième, ou bien la deuxième conclusion, donc lors d'un court-circuit, l'intensité l'intensité du courant électrique augmente, ce qui provoque un échauffement des fils de connexion, les fils de connexion qui sont, ce qui risque de prendre feu, ce qui provoque un incendie, La dernière conclusion, un court-circuit peut provoquer aussi la détérioration des autres dipôles d'un circuit s'il n'existe pas de protection. Il a محميناش هذوك الأجهزة الكهربائية كما قلنا les réfrigérateurs, les télévisions, etc., les lampes, etc. إلا ما حميناهمش راه ممكن أنهم توقع لهم la détérioration يعني الإتلاف. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie de ce cours et sera sur la prévention des dangers de court-circuit. Vous voyez que le court-circuit a plusieurs dangers. D'accord? Il peut provoquer un incendie. Alors, bien sûr, il faut chercher des choses à faire pour se protéger de ces dangers-là. D'accord? Alors, pour ce faire, on va réaliser, on va commencer par la réalisation d'une certaine expérience. Dans cette expérience, on aura besoin d'un générateur, de lampes branchées en série, bien sûr, comme vous voyez, des fils de connexion et une paille de fer. Une paille de fer. C'est quoi une paille de fer? بالعربية كتسمى صوف الحديد اولا الجيكس بكل سهوله اللي كنستعملوه باش كنحكوا به هذوك الاواني المنزليه هو الجيكس واحد شويه ديال الجيكس كنحطوه هنا داكوغ on va prendre le même circuit ولكن qu'est-ce qu'on va faire on va réaliser un court-circuit on va court-circuiter certains dipôles. En effet, on ne va pas court-circuiter seulement une lampe. إلا درنا لو كور-سيركوي مثلا لهاد لا لامب اش غيوقع للانتونسي دو كور غادي تزاد مزيان ولكن حنا ما غتزادش لينا بزاف حنا بغينا نزيدوها بزاف دونك سكون فا فير on va court-circuiter un autre dipôle donc كل ما درنا لو كور-سيركوي لواحد un autre dipôle كل ما كتزاد l'intensité de courant électrique. دونك حنا شنو غادي نديرو غنشدو هاد لي دو لامب اللي عندنا هنا et on va les court-circuiter. On va effectuer le court-circuit pour les deux lampes. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, on va relier les deux lampes par un fil conducteur. D'accord? Donc, passons à la réalisation de cette expérience. Alors, vous voyez ici, on a une pile, deux lampes, comme dans le schéma. Comme on a dans le schéma, donc on a deux lampes montées en série, on a des fils de connexion. Ici, on a ajouté un interrupteur. Ici, dans ce cas, il est encore ouvert. Et on a ici une paille de fer, جيكس واحد شويه ديال الجيكس. هنا on a effectué, on a déjà effectué. Donc هنا الا لاحظنا قبل ما نديروا هاد لو فيل هذا راه هاد لي دو لامب راه غاديين يخدموا غاديين يشعلوا ولكن lorsqu'on branche lorsqu'on relie ces bornes à l'aide d'un fil conducteur donc اشنو غادي يوقع حنا غادي نشوفوا bien sûr ils seront éteintes. Donc on ferme l'interrupteur et on voit. En gros, regardez, donc concentrez ici. Donc qu'est-ce que vous voyez? Tout d'abord, on voit que les lampes sont éteintes. يعني ما شعلوش لي هذوك لي لامب ياك ما شعلش كيطفاو. واش كنلاحظوا كذلك أن لا باي دو فير اش كيوقع ليها برول كتحرق. شنو السبب اللي خلاها تحرق؟ السبب اللي خلاها تحرق قلنا شنو قلنا حنايا قلنا ملي كنديروا ان كور سيركوي هذيك l'intensité du courant électrique اش كيوقع ليها il augmente donc l'intensité du courant augmente هذيك l'intensité du courant lorsqu'il augmente هذوك لي فيل اشنو كدير ليهم donc ils vont s'échauffer هاد لي فيل شويه غلاط ولكن
هاد لاباي دو فير رقيقه، وبالتالي هذيك شويه ديال لانتونسيتي اللي تزادت اشنو تثبت ليها في الحريق ديالاش ديال هذيك لاباي دو فير. ديال شنو السبب اللي خلاها ترتفع؟ هو l'augmentation de l'intensité de courant électrique qui circule dans ce circuit. Il بغينا نديروا واحد une certaine interprétation à cette expérience là، donc نرجعوها على شكل un schéma électrique. لاحظ معايا ان le courant électrique, donc le courant passe par le chemin qui lui résiste le moins. يعني اشنو كيدير؟ كيقلب على الطريق الساهل، يعني ما كيمشيش في هذاك لو شومان اللي هو كيقاومو اكثر، كيمشي هو لو شومان اللي ما كيقاوموش اكثر. هنا لي دو لامب راه كيقاومو، راه ماشي ساهله هاد الطريق بالنسبه لي. لاحظ معايا لو كورون هنايا اون لو ريبريزونت بار un flèche, une flèche pardon, comme ça. Donc كنعرفوا بان le courant il sort par la borne positive et il revient à la borne négative. D'accord. Donc هنايا لاحظ معايا قبل ما تحرق لي هاد لاباي دو فير اشنو كان، كيفاش كانت باقا مزيانه، كيدوز منها لو كورون الكتريك، غيبغي يدوز من هاد لي لامب ما غاديش يدوز. علاش؟ لان pourquoi parce qu'on a court-circuité les deux lampes. donc واش كيدير؟ كيقلب على الطريق الساهل، الطريق القصير. شنو هو انه يدوز بار سو فيل دو كونيكسيون، كيدوز وبالتالي ملي غادي يدوز شنو يوقع؟ l'intensité du courant électrique elle va augmenter. donc l'intensité du courant électrique augmente، ومن هذيك l'intensité du courant augmente هاد la paille de fer s'échauffe، ومن il s'échauffe il brûle à la fin. d'accord. alors on revient à notre cours. alors comme observation et conclusion, donc qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les deux lampes, soit L1 soit L2 s'éteignent. À cause de quoi? À cause de court-circuit. لأن قلنا حنا هذوك les dipôles ملي كنديروا لهم le court-circuit راهم كيطفاو. مزيان. la paille de fer اش وقع عليها؟ brûle. car l'intensité du courant augmente et la température de la paille augmente aussi. donc ملي كترتفع عليها درجة الحرارة ديالها بسبب اش؟ بسبب ارتفاع l'augmentation de l'intensité du courant électrique، اش كيوقع عليها؟ كتحرق. il brûle. alors on va résumer ça dans ce paragraphe titré résumé. donc la paille de fer, qu'est-ce qu'il a fait en effet? la paille de fer protège les éléments du circuit. كيفاش؟ دابا لاحظ معايا هادوك لي لامب اللي كنا ربطناهم تما ودرنا ليهم لو كور سيركوي، اش كيوقع لانتونسيتي دو كورون؟ الا ما كانش مثلا هذاك لا باي دو فير، اش كيوقع لانتونسيتي دو كورون؟ كترتفع، وبالتالي ممكن ان هذاك لو جينيراتور اللي باقي عندي تما ممكن انه يتحرق. واذا كانوا دوطخ زيليمون دون لو سيركوي حتى هما غاديين يتحرقوا. دونك اشنو دارت لي هذيك لا باي دو فير؟ ملي تحرقات هي بطبيعه الحال ما خسرناش بزاف، يعني خسرنا غير شويه. هذيك شويه ديال لا باي دو فير راه موجوده. اذا ملي كتحيد اش كيوقع على داك لو سيركوي؟ il s'ouvre، كيتحل هذاك لو سيركوي، وبالتالي هذاك لو كورون الكتريك il ne passe plus dans le circuit électrique. وملي ما كيدوش ليا لو سيركوي الكتريك يعني هذوك لي زاباراي الاخرين اشنو درنا ليهم؟ on les a protégés، حميناهم من هذيك l'augmentation de l'intensité de courant causée par le court-circuit. غتقول لي استاذ دابا لي زاباراي اللي عندنا في الدار مثلا dans la maison، le réfrigérateur، les télévisions، les machines à laver etc. واش باش نحميوهم حتى هما ربما يوقع لهم حتى هما نفس المشكل، يوقع لي ان كور سيركوي مثلا ويتزاد لا température وتزاد l'intensité de courant etc. donc est-ce qu'on va ici on va utiliser des pailles de fer? non. en effet on remplace cette paille de fer par ce qu'on appelle ou bien un fusible. واحد un dipôle جديد عليكم بالنسبه لكم كيتسمى، peut-être ممكن تكونوا شفتوه قبل، كيتسمى fusible. D'accord. donc qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les appareils électriques? donc pour protéger les appareils électriques on remplace la paille de fer par un dipôle appelé fusible qui contient quoi? qu'est-ce qu'il contient? il contient un filament. ملي كنقول un filament يعني سلك صغير سليك en plomb مصوب من واحد الماده كتسمى لو بلون. هاد لو بلون هو الرصاص، بالعربيه كتسمى الرصاص. اذا هذاك لو فيزيبل مناش متكون من واحد السلك لداخل دايز فيه مصوب من لو بلون، ما مصوبش من لو فير، ما مصوبش من الحديد بحال لا باي دو فير، ولكن مصوب من
لو بلان. هذاك لو بلان باش كيتميز، هذاك الرص باش كيتميز انه ملي كترتفع درجه الحراره ديالو يفون. كو فو دير فون يعني كينصهر، كيسخن وكينصهر، ما كيتحرقش. il ne brûle pas il ne brûle pas mais il fond يعني كينصهر. وملي كينصهر اش غيدير؟ غيقطع ليا هذاك لو كورون، ما كيخليهش يدوز لي زاباراي الكتريك الاخرين. دونك كيس كون ا في on a en fait protégé tous les appareils électriques. D'accord? Donc ce filament font l'effet de quoi? L'effet de l'élévation de la température suite à la production d'un court-circuit et l'augmentation de l'intensité de courant électrique qui parcourt le circuit. Donc شنو قلنا؟ شنو اللي كيخليه ينصهر؟ هو l'élévation، ارتفاع ديال درجة الحرارة suite شكون اللي جابوا لي هذا الارتفاع ديال درجة الحرارة؟ هو لا برودكسيون، هو اننا درنا واحد لو كور سيركوي، وهذاك لو كور سيركوي شنو دار لي لاوغمونطاسيون ارتفاع ديال l'intensité de courant électrique qui parcourt le circuit. D'accord? Le fusible, donc c'est un dipôle, est souvent utilisé dans les circuits électriques. Alors, on ne va pas le dessiner tel qu'il est. On doit utiliser un symbole normalisé. Donc le symbole normalisé de fusible est c'est ce que vous voyez devant vous. Donc هذا هو le symbole normalisé du fusible. Donc le symbole, son symbole normalisé هو هذا le fusible هذا باش يخدم الخدمه ديالو يعني pour protéger les appareils électriques, il doit être monté en série avec les autres dipôles. يعني هذا le fusible il se monte en série avec les autres dipôles. Les autres dipôles. Alors هنا لاحظ معايا هاد الطريقه ديال لو برونشمون ديالو. مثلا عندنا هاد لي لامب هادو وعندنا لو جينيراتور ايتترا، حنا خايفين عليهم اللي يوقع لهم ان كور سيركوي بالغلط او لا درنا حنا بلا ما نشوفوا الى اخره. شنو غادي نديرو؟ on va placer ici un fusible monté en série bien sûr. باش عرفنا monté en série parce qu'il forme une seule boucle avec tous ces éléments là. D'accord? Donc هو هذا. لاحظ معايا ان هذا لو سيمبول نورماليزي ديالو اللي شفنا هنا راه كيشبه تقريبا لو سيمبول نورماليزي ديال ان كوندكتور اوميك، ولكن راه ماشي ان كوندكتور اوميك، بحيث ان هنا هذا الخط هذا راه دايز، هذا لو تري هذا دايز او ميليو، ماشي بحال لو كوندكتور اوميك كيجي حتى لهنا ويحبس ويخرج من هنا وممكن نكتبوا عليه ار ايتترا. لا، هذا سي لو سيمبول نورماليزي du fusible. Il y a plusieurs types de fusibles. Il y a ce type-là, il est souvent utilisé dans les automobiles, etc. Aussi, il y a ce type. Il est utilisé dans les maisons, les sociétés, etc. Et on peut trouver ça, ce genre-là, dans les appareils électriques. Donc, la majorité des appareils électriques, ils contiennent ce genre de fusible. Pourquoi? Pour les protéger contre les dangers de court-circuit. D'accord? Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu, c'est quoi un court-circuit? Comment faire pour court-circuiter un dipôle? Et on a vu que ce court-circuit a des dangers. Et on doit utiliser le fusible, ce qu'on appelle le fusible, pour protéger tous les éléments du circuit électrique. Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce cours et sera sur la prévention des dangers de courant électrique. Le courant électrique, soit le court-circuit, soit غير le courant يعني فواحد un fil conducteur etc. راه عنده des dangers، عنده أخطار. هاد الأخطار اللي عنده راه خصنا نحميو راسنا منهم. هاد الاخطار راهم كثيره بزاف، وكذلك الطرق ديال الحمايه حتى هي غادي تكون كثيره بزاف. غادي نذكروا بعض الحوايج اللي خصنا نديروهم pour nous protéger contre les dangers de courant électrique. Donc pour se protéger des dangers de courant électrique, on doit respecter les préventions suivantes. Les préventions هما الاحتياطات. D'accord? نعم، هما طرق الوقايه من هذوك الاخطار ديال التيار الكهربائي. Donc regardez cette image. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, un enfant qui fait entrer un fil ici, ou bien un objet conducteur dans la prise de courant. Donc, ça, c'est un danger. Donc, il ne faut pas toucher la prise de courant, éviter d'y
introduire des fils conducteurs. Donc, ما خصناش ندخلوا واحد les fils de conducteurs وما خصناش نمسوا هذيك la prise de courant بالايدي ديالنا. Regardez ici cette image-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, هنا هاد البلاصة هاد الشخص هذا راه استعمل هادوك لي فيل دو كونيكسيون وبغى يلصقهم مع بعضياتهم ولكن هذيك البلاصة اللي هو فيها إلي humide très humide. شنو المعنى ديال humide؟ يعني فيها البخار ديال الماء بزاف اولا فيها الماء. اذا كانت شي بلاصه فيها الماء راه ما تستعملش فيها هذوك لي فيل دو كونيكسيون ولا لي فيل كوندكتور اللي دايز فيهم لو كورون électrique. Donc شنو خصنا نديرو؟ il ne faut pas utiliser les appareils électriques ou bien les fils électriques, etc., dans les milieux très humides. Ceci peut provoquer un choc électrique. يعني ممكن ان هذيك الطريقه اللي قلنا ممكن مثلا جبنا دي زاباراي ولا دي فيل دو كونيكسيون دي فيل لو كورون ودرناهم في الماء ايتترا ولا واحد ان ميليو humide راه ممكن ان نتصاب بواحد الصعق كهربائي ان شوك الكتريك. D'accord? Vous voyez cette image, donc cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Donc, elle fait la maintenance d'un certain appareil électrique. Donc, vous voyez, هنا كيصلح لنا في واحد الجهاز كهربائي. ولكن, regardez ici, cet appareil, il est branché à la prise de courant. Ça, c'est un grand danger pour nous. هذا راه واحد الخطر كبير اللي خصنا نتجنبوه. Donc, il faut éviter, il faut jamais réparer les appareils électriques sans avoir coupé le courant électrique. Soit نحيدوا هذيك la prise, soit أننا نقطعوا le courant électrique par un interrupteur ou bien un disjoncteur ou bien etc. etc. D'accord? Il y a plusieurs méthodes pour couper le courant électrique. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a ici donc un appareil utilisé donc dans nos maisons, d'accord? Donc هذا l'appareil هذا اش كيوقع ليه؟ كيسخن كما كتعرفوا بانه كيسخن. داكور؟ ملي كيسخن ممكن الا حطينا حداه لي فيل دو كونيكسيون ممكن ان هذوك لي فيل دو كونيكسيون ممكن انهم يتحرقوا. ils peuvent être ou bien ils peuvent brûler. ممكن انهم يتحرقوا والا تحرقوا غيتحيد هذاك الغلاف لونفلوب ديال هذوك لي فيل وغيبقى غير هذوك لي ميتو هذوك سوا لو كويفر او بيان l'aluminium etc. دونك الا جينا وقسناه راه غادي يوقع لنا ان شوك الكتريك. دونك ne pas laisser les fils de connexion électrique à proximité des sources de chaleur. شنو هما les sources de chaleur؟ بحال هذا l'appareil بحال des fours etc. مثلا مشوات ديال الكهرباء etc. Alors ici vous voyez sur l'image ان هنا واحد هنا la main d'une certaine personne هنا il touche des fils de connexion nus. واحد les fils de connexion اللي هما دينودي محيده ليهم داك البلاستيك ديالهم عريانين الا حطينا عليهم الاصابع ديالنا او الايدي ديالنا او الاجسام ديالنا بصفه عامه كما كنعرفوا حنا لو كور هيومان راه سي ان كور اللي هو كوندكتور. الوغ الا حطينا حنايا يدينا على هذوك لي فيدو كونيكسيون اللي دايز فيهم لو كورون الكتريك دونك غادي يوقع لنا ان شوك الكتريك. دونك il faut éviter de toucher des fils dénudés يعني محيده ليهم البلاستيك نو يعني عرياني. داكور. Alors ici on peut résumer tout ce qu'on a vu dans cette partie de prévention des dangers du courant électrique dans ce paragraphe. Donc, pour se protéger des dangers de courant électrique, on doit respecter les préventions suivantes. Ne pas toucher, on a dit déjà ça, ne pas toucher la prise de courant et éviter d'y introduire des fils conducteurs. Ne pas utiliser des appareils électriques dans des milieux très humides. Ceci peut provoquer un choc électrique, comme on a dit. Ne jamais réparer les appareils électriques sans avoir coupé le courant électrique. Ne pas laisser des fils de connexion électrique à proximité des sources de chaleur. Et à la fin, éviter de toucher des fils dénudés nus. Il y en a d'autres, mais هنا غادي نقتصروا فقط على هاد شحال تقريبا 5 تقريبا ديال لي بريفونسيون. Et voilà la fin du dernier cours pour cette année.
à la prochaine année et au prochain cours, Inch'Allah. Au revoir.